ocasión les traigo Popgoes, este fangame que es bueno y malo y no tiene una continuación como tal. Pero pues bueno, gente, vamos con la primera noche. Vale, este juego se me había ido un poco, la verdad no intenté jugarlo, pero ya me sé las mecánicas al parecer. Y tengo que evitar que estos animatrónicos, Weasel, Sara y Saffron, y otros más, usen las máquinas, aunque no sé cómo se usan. No es Right, I should do it. Hey, glad to see you're working there. The name's Fritz, and welcome to the Popgoes Pizzeria, the next generation of kids' entertainment. As you already know, you'll be guarding this place until 6 in the morning, and as your boss, I'm obliged to help you understand your job and the tools you'll be allowed to use during the shift. So, first things first, I've got to be honest, your current setup might not be very optimal, so to say. I didn't have time to prepare a designated room for you in the location, so you'll just have to manage with using one of the internet cafe monitors near the stage, next to the gang. Don't start complaining just yet, but I set a nice spot near the window for you. Even brought a fan. Anyway, the phone you have in your hand, it's usually used by kids during the day for games and whatnot, but I've sorted out a security application that only activates during the night, which is when you're here, obviously. Everything you'll ever need for your job is ready to use. Go on, press some buttons. You can check all the rooms with set cameras that are connected online, and the ventilation system too. Alright, I know what you're thinking. First night on the job, I'm rambling a bit, it's a lot to take in. And yes, I know there are a bunch of anthropomorphic plastic animals around you, watching you work. Trust me when I say I know how that feels. Your imagination might get a tad bit out of control. Stress does that to you. But don't worry, you're completely safe here. I've built this place from the ground up to be one of the most transparent, honest, and safest places on Earth. Unlike some other businesses. If you ever start feeling anxious, looking out the window or just, taking a look outside should calm you. That tends to work for me at least. Right, back to the anthropomorphic animals. I'm sure you've already guessed by now that these are our animatronic characters. Top of the line technology. Honestly, the name animatronic doesn't do them justice. They're more like multi-purpose robots. They can be programmed to do anything I can think of. They pretty much run this place now. Of course, again, they are completely harmless. They aren't physically capable of hurting anybody. Made sure of that myself. I think I might be going on for too long. Last thing on the list. You may have noticed that this is a pre-recorded message, which means if you want to ask a question, you won't get an answer. But hey, to fix that, I've given you some options. I stayed up all night to set up a simple Q&A system to go with your app. When this call ends, you will get 3 topics to choose from, and when you select one of them, another audio message of mine will play to help explain whatever you want to know more about. Quite nifty, right? Obviously not quite as much freedom as a normal phone call, but it'll have to do for now. Well, that's it for your first night. Check those cameras and don't forget to take a breather once in a while, right? Your free option should appear now. Hey, good to know you want to learn more about my crew. If you paid attention to my first message, you must have heard me say that these robots can do pretty much anything, yes? Well, I wasn't joking. This place is fully automated and run entirely by them. No human employees as of yet. Don't need them, honestly. The staff room exists purely to keep the ventilation opening out of reach of customers. Cooking, cleaning, printing, performing, taking care of kids, etc., etc. It's all down to the cartoon animals. All very efficient. Yes. Did I tell you that I built the characters too? That's what the 3D printers were originally for, before they were repurposed to do the same thing, but a lot smaller. Didn't need anyone for that either. Designed, printed, put together, all by yours truly. Relying on other people is nonsense, I tell you. Of course, don't let that discourage you from doing your job. There are always exceptions. Right, that'll be it for the first night. I'll do the same thing for you tomorrow. See you, kid. Aquí están. No bajé el pánico. No queremos. Ok, aquí es para el pánico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
que calentar, pero creo que con esas son las hermanas Carvilla, A ver, ¿qué dices? Me da muy bien jugar este juego, creo que no tengo que evitar que use las máquinas, maldita sea. No. ¿Qué estás haciendo? No. A ver, creo que ya. Prestó la cámara y no pasa absolutamente nada. Vale, vamos a las 6 de la mañana. Que este juego es algo fácil, nada más que la historia es algo complicada porque hay atrapasueños que quieren cazar a los Toy en la mente de la hija de Jeremy. A ver, creo que el local se llama Weasel, pero okay. No me hagan mucho caso. Hay que checar muy bien las cámaras y ver que los electrónicos igual que música. Vale, ahí está. Hay que evitar a toda costa. Ahí ya hay una. ¿Quién es? A ver, creo que bueno, ahorita nada más hay que preocuparnos por Weasel. Weasel, Sara y Saffron. Ahí está. Vale, así funciona el juego. Que por cierto, debería estar aquí Simon atrapado. Morimos, que no entiendo para terminar la noche, es solo por diversión, realmente no hay final bueno. Porque al final Simon nos mata, que es por hoy creo. No, o sea, creo que es el hermano de Jeremy Fitzgerald. No sé si el hermano de Jeremy Fitzgerald sea por este juego, pero así funciona todo. Pues hay que evitar que Weasel no haga nada de eso. Y hay que evitar que las hermanas, no sé cómo evitar al esto de la ventilación, que diga de aquí arribita. Leo para que no se me sube muy rápido al pan. Creo que es una exageración eso. Lo bueno es que tenemos ilimitado para remediar. Ninguna de las hermanas se ha movido. Es lo bueno. La noche dura más que 10 minutos, por favor. Eterna la noche. Vale, bueno, creo que quiero jugar todo lo de la de Fangame. Te voy a ofrecer porque no va a cargar, efectivamente no va a cargar. Este es el loro o cuervo que aparece en el nuevo teaser de Popgoes Evergreen. Pero es que se supone que la primera secuela que iba a salir iba a ser alucinante, porque no eran los típicos originales, pero eso no. Eso es lo que me agradaba. Tenían un diseño muy parecido a los Drag. Creo que es como los Drag. Digo, son es como decirlos. No, maldita sea. Bueno, dos de verdad. No sé, no me quiere matar. Qué extraño. Dos no me puede matar. Vale, estamos a las 5 de la mañana. Está Weasel. Pero se me hace que tiene un torso muy grande. Creo que no me gusta.
todo el diseño. No sé lo que es realmente. No sé si es que Popgoes creo que es la máquina. Yo sé si es el antagonista principal, pero. Y las 5 de la mañana. Ahora vamos con el tiempo. No tan interesantes, pero. Bueno, vamos a pasar una por una. A ver, esto no sé qué fue con el Space. Vale, tengo que cazarles a los espantasueños. Bueno, estos son espantasueños, creo que se llaman así. Vamos a destruir a los dos. Vamos para acá, no sé ni por dónde es el camino. Supongo que estamos en la mente de la hija de Jerry. Vamos hacia abajo. No, esto no, esto es una mente. Por si hay dudas, es solo una mente, no es nada más. ¿Estará aquí arriba? No. Una pesadilla para el niño. Bueno, no sé. Creo. Si no me recuerdo que tenía una mordida. Quitaré los recuerdos. Estoy viendo por aquí. A ver, hay lobos. Creo que no había visto lobos. Un cartel. Vámonos por acá. El sombrero de Vivi. Que solo quiere matar a los amigos originales. A ver, algo estoy haciendo mal. Vale. Ahí está, ya la encontré. Bueno, gente, ya saben, el like, suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, síganme en Twitter, Instagram, un tercero de Discord. Adiós.